1971 সালের পর থেকেই ভারত একতরফা ভাবে বাংলাদেশ থেকে সুবিধে নিয়েই যাচ্ছে। ট্রানজিট থেকে ট্রান্সশিপমেন্ট, নিরাপত্তা থেকে অর্থনৈতিক সুবিধে, বিভিন্ন দিক থেকে সুবিধা ভোগ করেই চলেছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। বাংলাদেশ কি কোনো সুবিধা পায়নি ভারত থেকে? যারা বলছেন 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য ভারত রক্ত ঝরিয়েছিল, তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। 1971 में हिंदुस्तान ने अपने फायदे के लिए बांग्लादेश की हेल्प की थी, ये बगैर फायदे के हेल्प नहीं की। और फिर वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से लगातार बेनिफिट्स लेते रहे हैं, फायदे हासिल करते रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमने ट्रांसशिपमेंट क्लोज कर दी बांग्लादेश की। और फिर वो वही बांग्लादेश है जिसने लगातार हमारी 7 सिस्टर्स चिकन नेक को बचाए रखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बिल आखिर वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, वो भी अब मोदी की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि देखें 1971 का जो वाकया हुआ उसमें हमारी जो आर्मी है या हिंदुस्तान ने जो बांग्लादेश का साथ दिया है अपने फायदे के लिए, ये नहीं है कि वो बांग्लादेश के मतलब हेल्प कर दी बगैर फायदे के। नहीं, बांग्लादेश की हेल्प भी की, लेकिन अपने फायदे के लिए हिंदुस्तान ने सब कुछ किया है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी काफी टाइम से ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है वो खुद तो बेनिफिट्स लेता है हमसे, यानी बांग्लादेश से, लेकिन हमें वो कुछ फायदे बेनिफिट्स नहीं देता। उसकी मिसाल, उसकी एग्जाम्पल कह रहा है हमने जो ये ट्रांसशिपमेंट क्लोज करके भी दी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि देखें जो ट्रांसशिपमेंट बदले में जो तुरंत जवाब दिया है, यानी बैन कर दी, प्रोडक्ट्स ऑन लेने से इनकार कर दिया, यानी जो यान आती है बांग्लादेश ने इंडिया से, जिससे वेस्ट बंगाल को, कलकत्ता के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन फिर वो 7 सिस्टर की भी बात करते हैं कि वो 7 सिस्टर चिकन नेक, जिसको हिंदुस्तान की बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश के सिक्योरिटी के इदारे उसको महफूज रखे हुए थे और उसको सिक्योरिटी दे रहे थे। नहीं तो ऐसा हो जाना था जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो दंगे फसाद करके वो इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करके वापस चले जाते थे बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, वहां से उनको पकड़ लिया जाता था बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से। और उन सेपरेटिस्ट जो ये ग्रुप के बड़े लीडर थे उनको पकड़कर उन्होंने कैद कर देते थे या इंडिया को वापस कर देते थे। इससे हमारी जो यानी 7 सिस्टर थी वो महफूज थी, वो सेफ थी। लेकिन अगर बांग्लादेश ने अगर वो सिक्योरिटी हटा ली, यानी बांग्लादेश की आर्मी ने, जिसमें देखेंगे जो बांग्लादेश की स्टेट्स है ना, कुछ उनके बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश के साथ, 5 के करीब, जिसमें वेस्ट बंगाल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 5 स्टेट्स के साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। अगर इन 5 स्टेट्स के अंदर ही बांग्लादेश अपनी सिक्योरिटी थोड़ा पीछे कर लेता है तो ये तो तबाह हो जाएंगी। तो इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। 1971 সালের পর থেকেই ভারত একতরফা ভাবে বাংলাদেশ থেকে সুবিধে নিয়েই যাচ্ছে। ট্রানজিট থেকে ট্রান্সশিপমেন্ট, নিরাপত্তা থেকে অর্থনৈতিক সুবিধে, বিভিন্ন দিক থেকে সুবিধা ভোগ করেই চলেছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। বাংলাদেশ কি কোনো সুবিধা পায়নি ভারত থেকে? যারা বলছেন 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য ভারত রক্ত ঝরিয়েছিল, তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, আদৌ কি তারা ঠিক বলছেন? ভারত এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আজকের দিনে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? কি হবে আগামীর ভবিষ্যৎ? দুই দেশের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক আদৌ কি থাকবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো আমরা আজকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। প্রিয় দর্শক, প্রতিদিনকার মতো আজকেও আমাদের সঙ্গে অতিথি সাংবাদিক বন্ধু পরমাশিস ঘোষরা। চলুন তাহলে আজকের আলোচনা শুরু করা যাক। এই আজকের আলোচনায় আমরা দুটো প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আশা করি এই প্রতিবেদনগুলো দেখে আপনাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যাবে। আমরা এবার একটি তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। ভারত এই 53 বছরে বাংলাদেশ থেকে কি সুবিধা নিয়েছে এবং পক্ষান্তরে ভারত বাংলাদেশকে কি কি সুবিধা দিয়েছে। প্রথমত তথ্য দেওয়ার আগে বলি যে ভূ রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিকভাবেই ভারত এবং বাংলাদেশের দুটি প্রতিবেশী দেশ, যাদের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক। 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকেই
এই দুটো দেশ বিভিন্ন চুক্তি এবং সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক গভীরতর করেছে এবং কখনো এই সম্পর্কের মধ্যে চড়াই এবং উচ্চাইয়ের সাক্ষী রয়েছেন দুই দেশের সাধারণ মানুষ। এবার আসা যাক বাংলাদেশ থেকে ভারত কি সুবিধা নিয়েছে কিংবা ভারত কি সুবিধা দিয়েছে সেই বিস্তর আলোচনায়। প্রথমত ট্রানজিট সুবিধে, যে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা এবং চর্চার খোরাক যোগায়। বাংলাদেশ ভারতকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো যেমন ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম যোগাযোগের জন্য ভূমি এবং জলপথ ব্যবহারের ট্রানজিট সুবিধা দিয়েছে। বাংলাদেশে বন্দর ও রাস্তাঘাট ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য সহজে উত্তর পূর্ব ভারতে পৌঁছে যায়, এটাই ট্রানজিট সুবিধা এবং এটা ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় পাওনা। দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক লাভ, বাংলাদেশ ভারত থেকে ব্যাপকভাবে পণ্য আমদানি করে। 2023 সালে দুই দেশের বাণিজ্যিক ঘাটতির দিক থেকে ভারত প্রায় $10 বিলিয়ন মতো লাভ করেছে। ভারতের উৎপাদিত পণ্য, বিশেষ করে কৃষি পণ্য, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স এবং গাড়ি বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়। এছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন পণ্য প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ রপ্তানি সুবিধে, ভারত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, এক্ষেত্রে তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। নদী ও জলপথ ব্যবহার, ভারত বাংলাদেশে নদীপথ ব্যবহার করে করিডোর তৈরি করেছে যা তাদের পণ্য পরিবহনকে সাশ্রয়ী ও সময় সাশ্রয়ী করে তুলেছে। কৌশলগত এবং নিরাপত্তা জনিত লাভ, ভারত উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমর্থন পেয়েছে। বাংলাদেশ এসব গোষ্ঠীর নেতাদের আশ্রয় না দিয়ে ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করেছে। মনে করা হয় কৌশলগত এবং নিরাপত্তাজনিত এই লাভটি ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের কাছ থেকে পাওয়া সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সুবিধে বা লাভ। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो भी खुद एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से जो ये स्टेप लिया गया है ये गलत है। और जब बेनिफिट्स देने की बात आई बांग्लादेश को तब हमने अपना हाथ खींच लिया है, उनकी जो ट्रांसशिपमेंट है वो क्लोज कर दी। फिर वो बात कर रहे हैं 7 सिस्टर की, वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी रही है, बांग्लादेश की वजह से यहाँ पर सब कुछ पीस रहा है। यानी ये जो 5 स्टेट हैं 7 सिस्टर की वो बात कर रहे थे कि जिसमें मैंने पहले भी बात की, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और फिर वेस्ट बंगाल। वो कह रहे हैं जिनको ये बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश के, ये जो 7 सिस्टर की जो 5 स्टेट्स हैं मेन, वो कह रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुआ करते थे, लेकिन बांग्लादेश की आर्मी ने, बांग्लादेश की हुकूमत ने यहां पर जितने भी ये आतंकवाद थे या सेपरेटिस्ट ग्रुप के जो लीडरान थे उनको पकड़ा। लेकिन अगर बांग्लादेश अब वहां से सिक्योरिटी हटा लेता है तो भाई ये 7 सिस्टर का क्या बनेगा? चिकन नेक तो वैसे ही वो कह रहे हैं कब्जा कर ली जाएगी। ये तो भाई सोचने वाली बात है, ये तो मोदी को चाहिए। अब वो लोग भी बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के पक्ष में बात कर रहे हैं। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के हक में बात कर रहे हैं, कुछ जो समझदार हैं, जिनको समझ है, समझबूझ है वो। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।